ट्रंप के नामजद मुशीर ने बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा कर दिया। रिचर्ड ग्रेनेल ने कहा कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम को जेल से रिहा किया जाना चाहिए। वो वजीर आजम का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो अवाम को फैसला करने दें। मैथ्यू मिलर भी यही कहना चाहते थे कि बानी पीटीआई को रिहा करो। नवमंतखब अमरीकी सदर के नामजद मुशीर बराए स्पेशल मिशंस ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि बानी पीटीआई पर सदर ट्रंप की तरह करप्शन के झूठे इल्जामात हैं। पाकिस्तान की हुक्मरानी जमात ने उन्हें जेल में डाला। बानी पीटीआई सिस्टम से बाहर के आदमी थे, इसलिए ट्रंप से ताल्लुकात अच्छे थे। वो साबिक क्रिकेटर हैं, रवायती सियासतदान नहीं, इसलिए साफ बात करते हैं। गैर रवायती सियासतदान और कारोबारी लोग मुल्क बेहतर चला सकते हैं। इमरान खान पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उनके मुकदमा चलेंगे, फैसला होगा। दिस इज आवर इंटरनल अफेयर। पाकिस्तान की जो हिफाजत है, इट्स नंबर 1। We will die, but we will not accept the pressure, the threats of the countries who have self-interest in Pakistan. बानी पीटीआई का ट्रायल कानून के मुताबिक होगा, दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बानी पीटीआई इसराइली असासा है और इसराइली लॉबी का अमेरिका में असर व रसूख है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा मर जाएंगे लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। रिचर्ड ग्रेनेल जैसे लोगों के बयानात की कोई अहमियत नहीं। कोई पाकिस्तान के गिरेबान पर हाथ डालेगा तो फिर उसको जवाब भी मिल जाएगा। आलमी इशू हो या कुछ भी, पाकिस्तान को कोई बुलडोज नहीं कर सकता। जो ममालिक पाकिस्तान पर तनकीद कर रहे हैं उनका अपना क्या किरदार है। गजा में 45,000 लोग शहीद हो गए मगर यूरोपीय मुल्कों का ज़मीर न जागा। पाकिस्तान में एक शख्स की कैद पर ज़मीर जाग गया। रिचर्ड ग्रेनेल साहब की बात की है तो उसमें मैं आपको वाज़ेह कह देता हूँ, कोई भी शख्स दुनिया के किसी भी कोने में बैठा और वो 9 मई के हवाले से और इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से अगर वो वही मौक़िफ़ रखता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। पीटीआई का ट्रंप के खुसूसी एलची के बयान पर शुक्रिया। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वक़ास अकरम ने कहा, रिचर्ड ग्रेनेल के बयान पर शुक्रगुजार हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मुदाखलत चाहते हैं। इंसानी हुकूक पर कोई बयान देता है तो उसे खुशामदीद कहते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले, बानी पीटीआई की आज़ादी पाकिस्तान के आईन व कानून, अवाम की शराकत और अदालतों के ज़रिए होगी। तहरीक इंसाफ किसी भी मुल्क बशमूल अमरीका की मदद की ख्वाहिशमंद नहीं। पीटीआई किसी मुल्क से दरख्वास्त करेगी ना तवक्को रखती है। मिलिट्री कोर्ट के फैसले के बाद बैरून मुल्क लॉबिंग की जा रही है। पाकिस्तान ने तमाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी की। 9 मई के मुजरिमों को कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। जिनका ट्रायल हुआ उनके खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि बानी पीटीआई मिलिट्री कोर्ट्स के फ़ज़ाइल बयान करते रहे। आज मिलिट्री कोर्ट्स का मामला मुतनाज़ बनाने और सियासत की कोशिश की जा रही है। मिलिट्री कोर्ट्स में वकील का हक, अहल खाना और रिकॉर्ड तक रसाई होती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश। फ़लस्तीन में आज कत्ल का बाजार गर्म है। दुनिया में जहाँ जहाँ मसीही आबाद हैं उन्हें चाहिए कि खून की इस होली को ख़त्म कराने में पूरा जोर लगाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क्रिसमस की तकरीब से खिताब, कहा फ़लस्तीन में जंग बंदी वक्त की ज़रूरत है। हमें मुआशरे से तफरीक को ख़त्म करना है। आएँ तहम्मुल और बर्दाश्त के कल्चर को फ़रोग़ दें। पाकिस्तान में अक़लियतों को मसावी हुकूक़ हासिल हैं। मसीही बरादरी के साथ मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने मसीही बरादरी के साथ मिलकर क्रिसमस का केक भी काटा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की क्रिसमस की तकरीब में शिरकत। मसीही बरादरी को मुबारकबाद दी, यकजहती का इजहार किया। कहा मसीही बरादरी का सकाफती, इक़्तिसादी और समाजी तरक्की में नुमायां किरदार है। मसीही बरादरी समेत तमाम अक़लियतों की मुल्क के लिए खदमात लायक़ तहसीन और काबिल फ़ख्र है। आर्मी चीफ ने बाबा कौम को भी भरपूर ख़राज अक़ीदत पेश किया। क़ायद आज़म की मिसाली क़यादत पर रोशनी डाली। बानी पाकिस्तान के ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के असूलों पर जोर दिया। कहा आए मिलकर पाकिस्तान को क़ायद आज़म के विजन के मुताबिक पुरअमन और तरक्की याफ्ता बनाएं। तमाम शहरी क़ायद आज़म के विजन के हसूल के लिए मिलकर किरदार अदा करें।
جنوبی وزیرستان کے علاقے سراروغا میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 13 خوارج مارے گئے۔ ISPR کا کہنا ہے ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز اور معصوم شہریوں پر متعدد حملوں میں ملوث تھے۔ خوارج سے ہتھیار اور گولیاں برآمد۔ علاقے میں دیگر خوارج کی تلاش کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن بھی کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر اور وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ دہشت گردی کے خاتمے تک فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش، عظیم قائد کو پوری قوم کا سلام۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کے مزار قائد پر حاضری، پھول رکھے، فاتح خوانی کی، مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی قلمبند کیے۔ قائد اعظم ریزیڈنسی زیارت میں پرچم کشائی کی تقریب ہوئی۔ اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت کی شرکت۔ FC نارتھ بلوچستان اور پولیس کے دستے نے سلامی۔ صدر، وزیر اعظم اور عسکری قیادت کا بابائے قوم کو خراج عقیدت۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا قائد اعظم نے سیاسی جدوجہد کے ذریعے تاریخ کا دھارا بدلا۔ ہمیں ایسے پاکستان کی تعمیر کا عزم کرنا ہے جو حقیقی معنوں میں قائد اعظم کے ویژن کا عکاس ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے قائد اعظم کی انتھک محنت کی بدولت ہمارا وطن پاکستان معرض وجود میں آیا۔ قائد اعظم کی جد و جہد کا سفر یقین کی طاقت، محنت اور لگن کے ذریعے خوابوں کی تعبیر کا ثبوت ہے۔ ترجمان افواج پاکستان نے کہا آج کے دن اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کے اصولوں کے لیے غیر متزلزل وابستگی کی تجدید کرتے ہیں۔ پریشر تو ہے۔ اب USA نے جب کہہ دیا تو یورپی یونین نے بھی ساتھ، کیونکہ امریکہ تو ایک سپر پاور ہے نا جی۔ اب دیکھیں نا، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، کینیڈا کی حکومت ہل گئی ہے، جرمنی کے اوپر انہوں نے ریزرویشن دی، وہ جرمنی کی حکومت ہی گر گئی۔ سو امریکہ کا جو ورڈ پلیسمنٹ ہے وہ تو بالکل ڈیفرنٹ ہے نا اس سے۔ اس میں کوئی شک نہیں، امریکہ سے دباؤ ہے۔ امریکہ سپر پاور ہے۔ ایک ٹویٹ پر کینیڈین حکومت ہل گئی تھی۔ ٹرمپ نے جرمن حکومت پر تنقید کی تو جرمن حکومت گر گئی۔ فواد چودھری کی آف دا ریکارڈ میں گفتگو، کہا دباؤ کے لیے ہو سکتا ہے IMF کی قسط میں تاخیر کر دی جائے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے مسائل خود حل کرنے ہیں۔ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے۔ امریکہ کے جو بھی ایڈوائزر ہیں انہیں کوئی حق نہیں ہے پاکستان کی خود مختاری اور پاکستان کے اندرونی معاملات میں، اور اگر وہ مداخلت کرتے ہیں تو پھر ہم بھی یہ کہیں گے کہ پھر آپ عافیہ صدیقی کو چھوڑیں فوری طور پر۔ ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں عافیہ صدیقی کو رہا کیا جائے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا رچرڈ گرینل کے بیان پر رد عمل، کہا ہمارا ملک خود مختار اور ایٹمی طاقت ہے، کسی کو ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کی ضرورت نہیں۔ بانی PTI سائفر ہلا کر کہا تھا امریکی سازش ہو گئی ہے، وہ سازش کیا تھی آج سب کو پتہ چل گیا۔ شاہد خاقان عباسی بولے ملک میں نفاق ہوگا تو بیرونی مداخلت ہوگی، حکمرانوں کو صرف اپنے مفادات نظر آ رہے ہیں۔ بانی PTI کی جیل میں تربیت ہو رہی ہے، جیل میں سیاستدانوں کی اچھی تربیت ہوتی ہے۔ ہماری ڈیمانڈ وفاقی حکومت سے یہی ہے کہ اس کو وفاقی فنڈ سے بنایا جائے۔ جب وزیر اعظم سے فنڈ مانگے تو کراچی کے لیے بھی تھوڑا مانگے تاکہ کراچی کے روڈ راستے بھی بن جائیں۔ میری عادت سے مجبور اب میں اب تو گناتا ہوں، وزیر اعظم سے میں نے مانگے اور ملے K4 ایک سیکنڈ 25 ارب۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ میں دلچسپ جملوں کا تبادلہ۔ مراد علی شاہ نے محدود وسائل اور وفاق سے مدد مانگنے کی بات کی تو کامران ٹیسوری بولے اس بار کراچی کے لیے بھی فنڈ مانگے تاکہ شہر کی سڑکیں بن جائیں۔ مراد علی شاہ نے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ عادت سے مجبور ہیں، آپ صرف کراچی کی بات کرتے ہیں، آپ پورے سندھ کے گورنر ہیں۔ کراچی میرا شہر ہے بھائی۔ وزیر اعظم سے ایک نہیں اربوں روپے کے کئی منصوبے مانگے، سائڈ کی سڑکوں کے لیے فنڈ لیا، ورلڈ بینک سے بھی پیسے منظور کرائے ہیں۔ ریڈ لائن ہے وہ ہماری حکومت کے لیے اس وقت شرمندگی بنی ہوئی۔ شرجیل صاحب کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کو اس کام کو ایکسپیڈائٹ کرنے کی ضرورت ہے، بیکاز جو لوگ اس روڈ سے گزرتے ہیں یونیورسٹی روڈ سے وہ بڑی تکلیف
और बड़ी दुश्वारी का सामना करें। और कल बोर्ड की मीटिंग है, मीटिंग में जाके एक बार फिर ये मुकदमा रेज करूँ। रेड लाइन हमारी हुकूमत के लिए शर्मिंदगी बनी हुई है। यूनिवर्सिटी रोड से गुजरने वालों को दुश्वारी का सामना है। शर्जील मेमन से दरख्वास्त की है इस काम में तेजी लाएं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कल बोर्ड मीटिंग में दोबारा ये मुकदमा उठाऊंगा। 106 सड़कों का 80% काम मुकम्मल हो चुका। कुछ लोग सियासत करने के लिए पानी ज़ाया कर रहे हैं। बताऊंगा टैंकर का तस्वुर किसके दौर में शुरू हुआ। आज़रबाईजान का मुसाफिर तैयारा कजाकिस्तान में गिरकर तबाह, 35 अफराद हलाक, 2 बच्चों समेत 32 अफराद को बचा लिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तैयारे में अमले के अरकान समेत 67 अफराद सवार थे। हादसा धुंध के बायस पेश आया। पायलट ने हादसे से कबल हंगामी लैंडिंग की दरख्वास्त की थी। तैयारा बाकू से रूस जा रहा था। सदर आसिफ अली जरदारी का आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव हुकूमत और आवाम से दिली ताज़ियत का इज़हार। कहा दुख की घड़ी में मुतासरीन के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर पारा चनार में इमदादी सरगर्मियां जारी। काबीना डिवीज़न का हेलीकॉप्टर पारा चनार के लिए मुख्तस। 500 किलोग्राम दवाएं पहुंचा दी गईं। वापसी पर 4 मरीजों को इस्लामाबाद लाया गया। दूसरा हेलीकॉप्टर मजीद 500 किलो दवाएं लेकर रवाना हुआ। वज़ीर आज़म का कहना है दुख और मुसीबत की इस घड़ी में पारा चनार और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ खड़े हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कुरम में अद्वियात की किल्लत से 100 बच्चों की अमवात की खबर बेबुनियाद और मन घड़त करार दे दी। कहा तमाम ज़रूरी अद्वियात रोज़ाना की बुनियाद पर ज़िला कुरम पहुँचाई जा रही हैं। चंद शरपसंद अनासिर अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत का मदारस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। सदर आसिफ अली जरदारी ऑर्डिनेंस जारी करेंगे। ऑर्डिनेंस का फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान और सदर से मुलाकातों के दौरान किया गया। ऑर्डिनेंस पर JUI समेत दीगर स्टेक होल्डर्स ने इत्तफाक कर लिया। नए ऑर्डिनेंस में डायरेक्टोरेट जनरल मजहबी तालीम को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट के तहत मदारिस को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के गज़ट नोटिफिकेशन के बाद ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा। मसीही बिरादरी के लिए बेहतर पंजाब बनाकर जाना चाहती हूँ। आपको ये फिक्र ना हो कोई आकर मार दे, कोई घर जला दे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का तक़रीब से खिताब। कहा मेरे दरवाजे पंजाब के तमाम अफराद के लिए खुले हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार अक़लियती कार्ड का इजरा कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरक्की में मसीही बिरादरी का बहुत अहम किरदार है। अपना घर और स्कॉलरशिप स्कीम समेत तमाम प्रोग्रामों में हर शहरी का मसावी हक है। मरियम नवाज ने शुरका में 10,000 केक भी तकसीम किए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिसमस का जश्न। मसीही बिरादरी खुशियां मनाने में मसरूफ। गिरजाघरों में खुसूसी तक़रीबात। वेटिकन सिटी में दुआया तक़रीब हुई। पॉप फ्रांसिस ने जुबली ऑफ हॉप का इफ्तिताह किया। दुनिया से अमन की अपील की। अमरीकी सदर बच्चों के अस्पताल पहुंचे और खुशियां बांटी। सांता क्लॉज खुशियां बिखेरने निकल पड़े। गजा में इस्राइली दहशतगर्दी के बायस बैतुल लहम में ईसाइयों ने मुसलसल दूसरे साल क्रिसमस का त्यौहार सादगी से मनाया। ARY फैमिली की जानिब से मसीही बरादरी को क्रिसमस की खुशियां मुबारक। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। मरी और गलियात में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। आसमान से गिरती बर्फ ने कुदरती नज़ारे और भी हसीन बना दिए। गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में कड़ाके की ठंड। स्कर्दू में पारा -11, अस्तूर में -8 और गिलगित में -7 तक गिर गया। कोयटा और ज़ियारत में -6 रिकॉर्ड किया गया। कराची में ठंडी हवाओं का राज। कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी जज की जिम्मेदारियां अदा करने से मुआजरत कर ली। ज़राए का कहना है कि जस्टिस मंसूर के पास इंतजामी फाइलें भेजी गईं तो उन्होंने दस्तखत से इनकार कर दिया। फाइल वापस भिजवाते हुए कहा कि वो इंतजामी जज से सुबकदोश हो चुके।
سابق چیف جسٹس قاضی فائزی سنے جسٹس منصور علی شاہ کو ایڈمنسٹریٹو جج مقرر کیا تھا۔ امریکہ میں صرف 2 جنس ہوں گی۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابی وعدہ فوری پورا کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہا بطور صدر پہلے دن ہی ٹرانسجینڈر پاگل پن کو روکنے کے لیے ایگزیکٹو آرڈر جاری کروں گا۔ ٹرانسجینڈرز کو فوج اور اسکولوں سے باہر نکال دوں گا۔ میرے دور میں مردوں کو خواتین کے کھیلوں سے دور رکھا جائے گا۔ اس میں دری کرنے والوں اور قاتلوں کو سزائے موت دینے کا بھی اعادہ کیا۔ ناسا کے خلائی جہاز نے سورج کے قریب ترین پہنچ کر تاریخ رقم کر دی۔ پارکر سولر پروب نے سورج کے 61 لاکھ کلومیٹر کے احاطے میں پرواز کی۔ اس دوران مشن نے 982 ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت برداشت کیا۔ اس سے قبل انسان کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز سورج کے اتنی قریب نہیں پہنچی۔ سائنسدان مشن کی جانب سے سگنل ملنے کے منتظر۔ ڈیٹا سے سورج سے نکلنے والی شعاؤں اور طاقتور انرجی کو بہتر طور پر سمجھنے کا موقع ملے گا۔ خلائی مشن کو 2018 میں لانچ کیا گیا تھا۔ جیسا کام ویسا انعام، سائم ایوب کی ICC رینکنگ میں لمبی چھلانگ۔ قومی اوپنر کی ون ڈے رینکنگ میں 57 درجے ترقی، بلے بازوں میں 23ویں نمبر پر پہنچ گئے۔ بابر کا بدستور پہلا نمبر، محمد رضوان اور نسیم شاہ کی بھی ترقی۔ شاہین آفریدی باؤلرز رینکنگ میں 3رے نمبر پر موجود۔ نسیم شاہ بھی 10 درجے ترقی کے بعد 51ویں نمبر پر آ گئے۔ فخر زمان کو ٹیم میں ضرور ہونا چاہیے۔ سائم اور فخر اوپن کریں تو ون ڈے میں 400 رنز بھی بنا سکتے ہیں۔ سابق کپتان یونس خان کا کہنا ہے، ہمیشہ پاک بھارت کرکٹ کی بات کرتا ہوں، خواہش ہے روایتی حریفوں میں کرکٹ ہوتی رہے۔ اسٹیلین چیمپئنز T20 کپ کے چیمپئن بن گئے۔ فائنل میں مارکوز کو 75 رنز کے واضح مارجن سے شکست۔ 200 رنز کے تعاقب میں مارکوز کی ٹیم 124 پر ڈھیر ہوئی۔ محمد علی نے 3، عثمان طارق اور جہادات خان نے 2 وکٹیں اڑائیں۔ راولپنڈی میں اسٹیلینز نے پہلے کھیل کر 5 وکٹ پر 199 رنز بنائے۔ بڑے موقع پر یاسر خان نے بڑی اننگز کھیلی، 57 گیندوں پر جارحانہ 100 رنز بنائے۔ ٹورنامنٹ کے تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے گئے۔